happen? Bad odor emanating from the mouth happen by poor oral hygiene and maybe the infection of the gums. It is called halitosis. It can be worse, especially when she or he is smoking. But we can avoid it by we could brush our teeth properly and get some oral care. There's other reason for the bad breath, which are maybe cold, sinus, throat infection, and tosis. In addition, disease of stomach, liver, intestines, or uncontrolled diabetes also possible reason. But if bad breath continuously happen despite meet dental care, you need to see a doctor. Next. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syairadira binti Ibrahim. Nombor matrik 16 DPM 19F1070. Saya dapat tajuk personal hygiene dan saya akan terangkan tentang foot care, penjagaan kaki. Okey, yang pertama, pastikan kaki bersih dan kering. Kaki kita, kalau kaki yang sihat bermula dengan kebersihan yang baik. Okey, apa yang perlu kita buat untuk first step penjagaan kaki. Okey, kita kena bersihkan dengan betul dan gosok kaki dengan sabun dan air semasa mandi. Selepas itu, keringkan dengan baik. Bila kita tak jaga kaki kita dengan baik ataupun kita tak basuh dan tak keringkan dengan baik, organisma kulat ni dia sukakan kelembapan. Jadi jika kita keringkan kaki, akan jadikannya lebih sukar ataupun susah untuk dia hidup dan berkembang maju dekat kaki kita tu. So, first step ni apa yang kita perlu buat? Kita kena pastikan kita punya kaki kering dengan baik di antara setiap jari-jari kaki. Barulah organisma kulat tak membiak dan tak tumbuh, tak hidup dekat kita punya kaki tu. So, kaki kita akan sihat, kebersihan kita terjaga. Kedua, kita kena mengelakkan berkongsi kasut ataupun berkongsi stokin kaki dengan orang lain. Okey, kalau kita berkongsi kasut ataupun berkongsi stokin dengan orang lain, kita boleh dapat jangkitan kulat dengan memakai kasut dan juga stokin orang lain. Okey. Sepatutnya kita seharusnya memakai alas kaki ataupun kasut stokin sendiri untuk membantu menjaga kebersihan sendiri. So, elakkan untuk berkongsi yang orang lain punya kasut ataupun stokin orang lain punya untuk menjaga kebersihan kaki kita sendiri. Dan elakkan bagi meminjam kepada orang lain. Yang ketiga pula ialah ketahui bila kita perlu berjumpa dengan doktor. Okey, bila kaki kita cedera ataupun sakit, jangan cuba untuk merawat sendiri. So kalau kita sakit, kaki kita sakit ataupun kaki kita merah-merah, kaki kita bengkak ataupun jadi perubahan warna yang berterusan, terus pergi ke doktor supaya untuk dapatkan rawatan dengan doktor. So bila kaki kita cedera ataupun sakit, jangan cuba untuk merawat sendiri. So kalau kita sakit, kaki kita sakit ataupun kaki kita merah-merah, kaki kita bengkak ataupun jadi perubahan warna yang berterusan, terus pergi ke doktor supaya untuk dapatkan rawatan dengan doktor. So bila kita berjumpa dengan doktor, dia akan membantu mengelakkan masalah kecil menjadi lebih besar. Yang keempat pula ialah pakai kasut yang sesuai dan betul. Kita seharusnya mengelakkan daripada pakai kasut yang terlampau ketat dan terlampau kecil
So, bila kita pakai kasut yang terlampau ketat, terlampau kecil, dia boleh menyebabkan kaki kita sakit. Kaki kita ada masalah. So, seharusnya kita ni kena pilih kasut yang lebar dan bulat, yang banyak ruang untuk kaki dan tumit kita stabil. Stabilkan depa punya kestabilan tu. So bila kaki kita dan tumit kita stabil, so kita kat situ kita akan selesakan kita punya kaki dan mencegah daripada masalah kaki. So elakkan kasut runcing, elakkan memilih kasut yang runcing yang boleh merapatkan jari kaki. Dia boleh menyebabkan kuku tumbuh ke dalam. So, hello madam. So, first of all, I will introduce myself. My name is Ko Julie, anak perempuan Golbencai, and I'm from DPM 4B. My metric number is 16 DPM 19 F1046. So today I want to present about personal hygiene for dandruff. What is dandruff? Dandruff is like a cord essentially when a small bit of dry skin shed from the scalp. You might spy these flakes in your hair or on your shoulder. So, dandruff may make your scalp itchy too. It is a common problems or common conditions, but it isn't simple as it seems. Dandruff is actually quite tricky because it's like overlaps with the seborrheic dermatitis, that is a chronic forms of eczema and the skin types and other skin conditions that lead to the scaly scalps. So we can say that almost anyone can have dandruff, but certain factors can make you like more susceptible, including, for the first one is for age. Usually it begins in young adulthood and continue through the middle age. That doesn't mean that the older adults doesn't get the dandruff. For some people, the problem can lifelong. So for the causes of the dandruff, for the first one is dry skin. Second is sensitivity to the hair care product, and the third one is irritated oily skin, and last one is not shampooing enough. So how to prevent the dandruff? I will tell you 2 tips. For the first one is medical treatments. Selenium sulfide shampoos such as Head and Shoulder Intensive, Salsam Blues, and others. You can go to the medical store and buy it. Because this shampoo contained an antifungal agent, use these products as directed and rinse well after shampooing, as they can discolor your scalps and your hair. For the second one is lifestyle and home remedies. So you can try some tips that I will explain
at home. First one is eat a healthy diet. Why we should eat a healthy diet? A diet that provides zinc, vitamin B, and certain types of fats that may prevent your dandruff. And the second one is you must wash your comb and your brushes as well. You can wash your comb twice or once a week. And the third one is hair should be brushed regularly. So you should wash your hair twice or thrice a week, might be necessary. If you tend to have an oily scalp, daily shampooing may prevent your dandruff. Gently massage your scalp to loosen the flakes and rise shortly. So the shampoo that I use often is the L'Oreal Elf. Because this shampoo is anti-dandruff and have 2-in-1 care, that is for hair and the scalp. Thank you. Okey, seterusnya Pita akan explain pasal kulit. Okey, kulit ni Pita akan beritahu cara-cara untuk menjaga kulit lah. Okey, yang pertama iaitu rutin mencuci muka. Cuci muka menggunakan air yang bersih dan pencuci muka yang bersesuaian. Ni sebab macam kulit kita ada yang boleh pakai pencuci muka ni, ada yang tak boleh. So better pakai pencuci muka yang sesuai dengan kulit kita. Okey, yang kedua iaitu mandi. Make sure masa mandi tu kita harus gosok badan kita sekurang-kurangnya sekali seminggu, sebab ni bertujuan untuk membersihkan sel-sel kulit mati yang mungkin tidak dapat dibuang dengan menggunakan bak sabun biasa saja. So kita harus gosok badan kita seminggu sekali lah untuk buang sel-sel kulit mati tu. Okey, yang ketiga iaitu gunakan pelembap supaya kulit kita dapat dirawat dengan teratur. Sebab ni kan cuaca panas. So kulit kita mesti akan kering. Sebab ni cuaca panas, sat hujan. So better kita guna pelembap untuk menjaga kulit kita. Okey, yang keempat iaitu gunakan produk perawatan kulit yang tepat. Contoh, sebab macam kita cakap tadi, kita ada yang kulit yang macam kulit yang sensitif, ada kulit yang tak boleh pakai produk ni, ada kulit yang tak boleh pakai produk ni. So make sure kita cari produk yang sesuai digunakan untuk muka kita. So make sure cari yang tepat. Takut nanti dia rosakkan kulit sendiri. So better cari yang sesuai dengan kulit sendirilah. Okey, yang tu je tip yang kita bagi. Okey, tip ni kita boleh manfaatkan dia sebab kebersihan diri dia akan mengefekkan kesihatan diri tau. So kalau kita jaga kebersihan diri kita, so kita dapat mengelakkan daripada penyakit yang bahaya. Contoh penyakit kulit ke, ataupun penyakit apa-apa je lah. So kita dapat mengelakkan penyakit yang berbahaya. Menstrual hygiene. What is menstrual hygiene? Menstrual hygiene management, or MHM, is defined as women and adolescent girls are using clean menstrual management materials to absorb or collect blood that can be changed in privacy as often as necessary for duration of the menstruation period, using soap and water for washing the body as required, and having access to facilities to absorb or collect blood that can be changed in privacy as often as necessary for duration of the menstruation period, using soap and water for washing the body as required, and having access to facilities to dispose of used menstrual management materials.
500 million women and girls lack proper access to menstrual hygiene facilities. Several factors influence difficult experiences with menstruation, including inadequate facilities and materials, menstrual pain, fear of disclosure, and inadequate knowledge about the menstrual cycle.